Hi guys, this is Dr. Pankaj here. যেনে তেনে ৰিটাৰ্ণ আহি যাইছে ইণ্ডিয়াতে হ'লে বি মইলা গড়টো কাঠমাণ্ডুতে আছে আই লিভ ইন কাঠমাণ্ডু চ' ইণ্ডিয়াতে আহি কিনে পঞ্চিছে এতিয়া বি নাজানে কেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইটছখন অ'পন হ'ব বাট অহাৰ লগে লগে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা মহানকে 7 days কাৰণে কোৱাৰেণ্টিনতে হালি দিছিলে আৰু 7 days পিছতে মহানকে কৈছে ছেল্ফ কোৱাৰেণ্টিনতে যাই যাবি আপুনি খান চ' জাগাটো নাই দিল্লীতে থাকিবলৈ মই বাট নাগা মানুহখন বেছি মন ডাঙৰ আছে মইলা বইনি আও আছে আৰু তালা ফেমিলিখনটো এতিয়া দিল্লীতে থাকি আছে তো বইনিৰ পৰা কৈছে দাদা আপুনি মইলা ঘৰতে আহি যাবি এতিয়া আহি কিনে ছেল্ফ কোৱাৰেণ্টাইন কৰিবি চ' তালা ঘৰতে আহি যাইছোঁ মই এতিয়া আৰু মাছ ভাত আকনি ভাত চব খাই আছে এতিয়া নাগা খানাটো বেছি ভাল পৰা বেছি চাল পিছতে পাইছে এইটো কাৰণে বেছি ভাল পৰা এতিয়া থাকিব পৰা আছে চ' এইটো ভিডিঅ' আজি মই কোৱা হিচাপতেতো নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট লগা এগেইনষ্টে মই কিবা এটা ভিডিঅ' বনাই আছে ইটছ এগেইনষ্ট বিকজ তাহান পৰা স্কেম কাৰণে ৰেডি কৰি আছে নাগালেণ্ডকে আৰু এটা নতুন ডাঙৰ এটা স্কেম ওলাবলৈ কনস্পিৰেচি কৰি আছে নাগালেণ্ড লা মানুহখন লগতে চিভিল চিটিজেন মানুহখন নাগা মানুহখন কিমান আছে তাহান লগা এগেইনষ্টে তাহান কনস্পিৰেচি খেলি আছে বাট বিফৰ দেট আই উইল congratulate and thank all the bureaucrats kiman bureaucrat khan ase nagaland la police manu khan ase police khan ase nagaland la ngos khan student body community services tahan iman brilliantly kam korise iman bhal pra kam korise ki kiman mahina tak zero covid cases thagise nagaland te and iman bhal pra perform kori thagise nagaland aru nagaland la manu khan civil manu khan aru idu ngo khan lote civil societies khan mili kine iman bhal pra tahan manage korise দুসরা স্টেট খান এইটো ইমান ডাঙৰ ইমান ভাল পৰা মেনেজ কৰিব পৰা নাই বাট গভৰ্ণমেণ্ট পৰা কি কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ নাগালেণ্ড আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ খান পৰা কি কৰিছে কি যদি মহান এনেকা থাকিছে ক'লে গভৰ্ণমেণ্ট পৰা ফাণ্ড নাহিব মহান তো তাহান কি প্লেন কৰিছে ডেট কৰোণাটো মহান নাগালেণ্ড লা ভিতৰতক পঞ্চাব লাগে এইটো পিছতে মহান গভৰ্ণমেণ্ট পৰা ফাণ্ড ল'ব পাৰিব বিকজ আই হেভ অল দ্য প্ৰুফ টুডে I have all the proof and Mr. CM, Mr. Nefurio. Kali moi tinta RTI already hali dishe apni lagai against so don't worry itu khan reply aha pichite moi apni ke aro kotha koribole ase and I hope like next time to apni ahibole no 100% sure ase apni la government ahibo aru BJP government bhi apni logote joldi sob bangi dibo because they also know ki apni khan thaga tok to Nagaland la development no hobo because apni khan aishe na itu joke koi na joke jane na English te ki koi joke ke I don't know right now মই এইটো ৱৰ্ড না পাহৰি কিনা আছে এইটো জোক নিচিনা আপুনি কাৰণ নাগা মানুহ খানলা খুন খাই দি আছে পুৰা ৰোড স্কেম কৰিছে পাৱাৰ স্কেম কৰিছে এডুকেশ্যন স্কেম কৰিছে কি স্কেম কৰিছে নো প্ৰব্লেম তাতে নাগা মানুহ লগা ডেঞ্জাৰ লাইফ ডেঞ্জাৰতে থকা নাই বাট কোভিড-19 স্কেমটো আপুনি খান নাগা মানুহ লগা লাইফ ডেঞ্জাৰতে হালি কিনে আপুনি খান স্কেম প্ৰগ্ৰাম কৰি আছে অ'কে লেট মি টেল ইউ আৰু যিমান নাগা মানুহখন আছে এইটো ভিডিঅ' চাই আছে নাগালেণ্ড লা মানুহখন নাগালেণ্ডতে থকা মানুহখন নাগালেণ্ড লা বাহিৰতে থাকে মানুহখন এইটো চব মানুহ এইটো ভিডিঅ' চাবি এণ্ড দেন ইউ আস্ক ইউৰ চেল্ফ মই ইণ্ডিয়াতে নাথাকে মই নাগালেণ্ডতে নাথাকে বাট আপনি খান লগা নিজৰ পৰা সুধিবি আপুনি কি আপুনি লগা বাবা আমা খান ভাই বইনি খান মাইকী বাচ্চা খান ছেফ আছে না নাগালেণ্ডতে ছেফ আছে না নাই এইটো মানুহখন যেতিয়া পলিটিকেল ৰুল কৰি আছে নাগালেণ্ডতে ইটছ বিন enough of Nefurio government. I'm so sorry to say, but it is the truth. And আজি laga report to, itu kan moi 3 din pra moi 2 din pra moi research kora to, itu dangor paper laga, Statesman, The Hindu, enika dangor paper khan laga, journalists, editors khan logote, itu kan sob data khan ula asim. So let's start. আজি mohan kotha kora to, নাগালেণ্ডে তাহান কোভিড-19 কেনেকা স্প্ৰেড কৰিবলৈ প্লান কৰি কিনে আছে আৰু এইটো লগা হিচাপতে তাহান কেনেকা কাম কৰি আছে ৰাইট নাও ওৱান ছেকেণ্ড থিং টুইনচাং কেছটো কি আছে টুইনচাং কেছ লগা পিছতে কি কনস্পিৰেচি কৰি আছে ছেকেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ড তাহান কেনেকা ওলাবলৈ আছে যদি কোভিড-19 চব জাগাতে যায় নাগালেণ্ড লাভ কোনাতে যাইছে বোলে পলিটিচিয়ান খান পৰা কি লাভ পাবলৈ আছে এইটো লগাবি মই পুৰা ফেক্ট এণ্ড ফিগাৰ আৰু ডাটা দিব আপুনিকে আৰু তাহান এতিয়াতো কিমান পইচা তাহান গভৰ্ণমেণ্ট পৰা পাইছে তাহান কিমান খৰচা কৰিছে নাগালেণ্ড লা বাহিৰ মানুহখানকে কিমান দিছে কিমান দিয়া নাই নাগালেণ্ডে কিমান খৰচা কৰিছে এইটো লা পুৰা ফেক্ট এণ্ড ফিগাৰ তাহান লা ৱেবছাইটতে আছে RTIতে আছে সব আছে চ' আই এম ডিছকাছিং ফাৰ্ষ্ট আৰু মোলা কিবা কুৱেশ্যন আছে আজি আৰু ওৱান মোৰ থিং যদি 5 minutes লগা ভিডিঅ'তে যদি আপুনি এইটো বুজিছে ক'লে আৰু মিষ্টাৰ CM ৰিঅ'
আপনি যদি চাই আছে কলে I am ready, I challenge you if you can do online debate in front of people of Nagaland in the public domain. I challenge you, come and sit with your advisor, with your foolish advisors. I can বহিবি আৰু মই লগতে ডিবেট কৰিবি on the COVID-19 case scam. You have done a very wrong thing, Mr. Rio, and your government have done very wrong thing. Naga manu khan la life logote khili ke nahi apni khan. So I come to my facts and figure. Now bahar la manu khan Chennai pura Delhi pura jiman returnee khan ase naga manu khan jiman ase Nagaland te thake manu khan jiman ase takhan Nagaland te aha la in charge tu kon ase Mr. Niba Kruno minister ase tai planning minister ase to tai in charge ase aru tai ki koise Chief Minister pra ki koise Chief Minister laga planning te Chief Minister laga order to ki ase order number to apni khan likhi libi CMN/34/AMH and FW/2020 ইটোতে কি লিখি কিনা আছে that jiman manu bahar pra ahibo first itu kan ki quarantine center te rakhibo ঠিক আছে apni kan laga hisabte quarantine center Kohima te banaise it was the most illogical thing which you have done. Your people are foolish, your advisors are foolish ki Nagaland te ki surgical strike koribo neki corona ahi kine Kohima te. There is only one entry point from by road, by air and by train, that is Dimapur. But then too you have decided to take the lab there and quarantine center there. No problem. But tate ja pichete apni kan ki korise quarantine center e jiman manu thakibo takhanla sob test hobo itu pichete test hoa pichete result aha pichete takhan positive hobi negative hobi takhanla respective district te punchai dibo kotha kunba manu parent laga ase ta Dimapur te thaki ase after takhan report pa pichete takhanke parent te pathai dibo Zunoboto pathai dibo Jaluki pathai dibo Tinsang pathai dibo Wokha pathai dibo Mon pathai dibo Kifri pathai dibo Nagaland la alag jaga la manu khan kiman ahi kina ase takhan alag jaga te apni kan pathai dibo good no problem at all but mind it minimum quarantine center for the foreigners because foreigners kan 1 crore upor te ahi kina ase takhan karne 7 days minimum quarantine ase aru personal quarantine 7 days karne ase aru Indians kan karne minimum 14 days laga quarantine ase itu report laga hisabte itu apni laga CM sir itu apni laga order hisabte apni ki korise itu la system modus operandi ki thakise apni khanla ki takhanla test aibo positive hobi negative hobi takhanla arrangement kori kene takhanla respective district te pathabo okay now itu to in charge kun thakise Mr. Niba Krumo tai thakise aru principal secretary home Abhijit Sinha Mr. Abhijit Sinha अपनी लगा ऊपर विषय आसे मोलो होते because आपको शायद हिंदी समझ में आएगी नागा में समझ में आएगा या नहीं आएगा पता नहीं because you have nothing to do with the emotion of Naga people, you don't know anything about Naga people और अपनी you are sitting on the principal secretary home, shame on you. Yeah, I say this is Dr. Pankaj Gupta, I am saying shame on you what you have done. Let me tell you what you have done now. Mr. Abhijit Sinha issued a letter to DC Kohima के और Dimapur के notified करिसे चारटा पॉइंट ভিতরে একটা পয়েন্ট বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে I will come to the point একটা পয়েন্ট বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে that টেস্ট হওয়া পিছেতে আপনি ইনিশিয়াল কোয়ারেন্টাইন পিছেতে টেস্ট হওয়া পিছেতে তাখানকে ডিস্ট্রিক্টে পৌঁছাবো whereas আপনি ইটো করা নাই well আপনি কি করিছে মিনিমাম 14 ডেজ কোয়ারেন্টাইন নকৰি কিনে আপনি পুরা আপনি লাগা মোডস অপারেন্ডি থাকাটো हेल्थ मिनिस्टर वेलफेयर डिपार्टमेंट পৰা এটো টেস্ট লাগা কৰা এটো সোয়াব টেস্ট কৰা লাগা তো কোভিড-19 লা টেস্ট কৰা পিছতে হেল্থ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট পৰা ইনফর্ম কৰিব থাকিছে কোনকে ডিস্ট্রিক্ট টাস্ক ফোর্স কোহিমা আৰু ডিমাপুৰ লা ডিস্ট্রিক্ট টাস্ক ফোর্স কে ইনফর্ম কৰিব আৰু এটো পিছতে ডিস্ট্রিক্ট টাস্ক ফোর্স পৰা তাহানলা প্ল্যান কৰিব তাহানলা ট্রাভেল প্ল্যান কৰিব কথা কোহিমাতে আছে কইলে তাহান জনপথে যাব লাগে তো তাহানলা ট্রাভেল প্ল্যান কৰিব কেনিকা তাহানকে পঞ্চাব লাগে নেগেটিভ আছে কইলে কেনিকা তাহানকে পঞ্চাব লাগে আৰু পজিটিভ আছে কইলে কেনিকা পঞ্চাব লাগে নাও the travel plan আপনি লাগা ইতো প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হোম অভিজিৎ সিনহা হিসাবতে তাই ট্রাভেল প্ল্যান কেনিকা করিব একদিন আগেতে করিব 1 ডে ahead टेस्ट रिपोर्ट आहा पीछेते एक दिन आगेते तहान जा आगेते तहान ट्रैवल तहान ला प्लान करिबो जुनतु तहान पूरा वॉयलेट करिसे तु कोन वॉयलेट करिसे आई विल टेल यू मिस्टर निबो क्रुनो ताई पूरा वॉयलेट करिसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अभिजीत सिन्हा ताई पूरा इतु
CM laga order to violate কৰিছে আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট টাস্ক ফোর্স তাহান পৰা violate কৰিছে হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার তাহান পৰা violate কৰিছে চারটা ডিপার্টমেন্ট পৰা আলাগ আলাগ violate কৰিছে কোন লাগা কোয়াতে violate কৰিছে দ্যাট মিন্স CM হ্যাজ নো পাওয়ার নো CM নিজে বহি কিনে কৈ আছে ইটো এনিকা এনিকা কৰিবি এনিকা এনিকা পঞ্চাই কিনে কোভিড-19 তাতে তাতে পঞ্চাবি I'll come to the point, don't worry. Now, war room khan ki kori thakise? War room khan la ki kam ase? War room khan la kam ase? Kenika takhan sobke saman khan kote punchabo information ki dibo? That means takhan itu bi kora nai. That means failure of the war room. I'll come to the war room also because I have so many things about war room also. Now, what happened? Tinsang case te ki hoise? COVID-19 positive patient to 163 মানুহ লগতে তিনচাংতে তাহানকে পাঠাই দিছে 3 দিন পিছতে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে 3-4 দিন রাখিছে কহিমাতে তাতে পৰা তাইকে তিনচাং পাঠাই দিছে 163 মানুহ লগতে আৰু তাই তিনচাংতে ওয়েডনেসডেতে পঞ্চা পিছতে জানিছে কি তাই পজিটিভ আছে তাই কোভিড-19 পজিটিভ আছে মইলা কোশ্চেন তো আপনি কা ইটো আছে ইটো ভায়োলেট কৰি কিনে তাইকে কিলে যাব দিছে কিলে পঞ্চিব দিছে তাতে আপনি খান কি মানুহ লগা লাইফ লগতে নাগা মানুহ খান লাইফ লগতে ধামালি খেলি আছে ইটো আপনি খান সেকেন্ড থিং 163 মানুহ যাইছে তাই লগতে এটো 163 মানুহ লাগা হেলথ স্ট্যাটাস কি আছে বিকজ তাহান তো তিনচাং পুঞ্জি যাইছে তাহান লা সোয়াব টেস্ট কোতে পৰা কৰিব তিনচাংতে BSL ল্যাব 3 নাই BSL 3 ল্যাব নাই তাতে খালি কহিমাতে আছে তো তাতে পুরা এটো 163 কান মানুহ খান লা টেস্ট রিপোর্ট কাৰণে সোয়াব স্যাম্পলস স্পেসিমেন খান তো কহিমা পাঠাইছে না পাঠা নাই নো রিপোর্টস ফ্রম देयर নাও I'll come to my point. আপনি খান কি কারণে স্ক্যাম করে আছে এটু মই আপনি খানকে জানাই দি আছে পাকলা না ভাবিবি মোখানকে বিকজ মই বি ডিমাপুরে পড়ি কিনে US গভর্নমেন্ট কারণে জব কৰিছে আৰু ইটালিয়ান গভর্নমেন্ট কারণে জব কৰি থাকিছে আৰু আজি গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বানাই কিনে ভাল পৰা ভালতে সেটেল আছে আৰু পইচা বি ভাল কামাই আছে স্ক্যাম কৰি কিনে নহয় কাম কৰি কিনে তো এটু কারণে নাগাল্যান্ড লা মানুহ খানকে পাকলা না ভাবিবি कि तखन अपनी ला खान ला बुद्धि ना बुझियो बिकॉज अपनी खान ला एडवाइजर खान तो कमती दिमाग আছে तखन কি কবি মই লগত ডিবেট করি বলে একবার সো নাও আই এম কামিং মিস্টার চিফ মিনিস্টার আপনি লা ওয়েবসাইটে আপনি লিখিছে চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ডে ডিসবার্সমেন্ট করা তো আপনি খান ডিসবার্সমেন্ট কিমান কৰিছে 85 কম্পোনেন্ট আছে ডিসি ডিমাপুর ডিসি মগকচুং ডিসি কোহিমা সেলফ হেল্প গ্রুপস নাগা লাইক রেসিডেন্ট কমিশনার দিল্লি রেসিডেন্ট কমিশনার কলকাতা এনিকা 85 কম্পোনেন্টে আপনি লাগা পয়সা লাগা ডিটেল আপনি পাঠাইছে ফ্রম 27 মার্চ টু 15 মে আপনি পুরা টোটাল 2 crore 74 lakh ডিসবার্স করিছে ভেরি গুড গ্রেট জব ডান আউট অফ 20 crores কি আপনি পাইছে আউট অফ 20 crores সে 2 crore 74 lakh আপনি ডিসবার্স করিছে ওকে গুড জব নাও দেয়ার কামস ওয়ান থিং স্টেট কোভিড-19 ওয়ার রুম আচ্ছা মিস্টার রিও আপনি কে কই দি আছে আপনি লাগা ওয়েবসাইটে স্টেট কোভিড-9 লিখি কিনে আছে 19 নহয় দে তো আপনি খান বেশি স্লো আছে ওলা 19 তক রুখিব ওলা আপনি খান এটুকে কারেক্ট করু লবি একবার স্টেট কোভিড-19 ওয়ার রুম দে আপনি কিমান ডোনেট করিছে 5 লাখ রুপিস ডোনেট করিছে তাতে ইউ হ্যাভ গিভেন 5 লাখ রুপিস টু দ্য স্টেট কোভিড-19 ওয়ার রুম जोते अपनी सोप्रा बेसी पैसा দিব লাগিছিলে তাতে সোপ্রা কমতি পয়সা দিছে নাও লেট মি কাম টু দ্য ফ্যাক্ট এন্ড ফিগার নাগাল্যান্ড লা পপুলেশন 22,80,000 আছে অ্যাকর্ডিং টু সেন্সাস 22,80,000 আছে যদি ইটো 5 লাখ পার হেড পার নাগালা উপরতে ক্যালকুলেট করিছে কইলে 4 rupees 56 পয়সা পার মানুলা উপরতে আপনি স্পেন্ড করিছে ওয়ার রুমতে ভেরি গুড দ্যাট মিন্স 4 rupees 56 পয়সা পার মানুলা উপরতে আপনি ফান্ডিং দিছে তাকানকে ওয়ার রুমকে গ্রেট सर सर्जिकल मास्क भी होलसेल पर लैसे गले 10 টাকা लगा एक पाए दैट मीन्स एक मास्क भी एक मानु के अपनी দিব नापारिब दैट इज कम्प्लीट वेस्ट नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट 24 एप्रिल दे अपनी 24 एप्रिल 2020 दे अपनी एक स्कीम अनाउंस करिছে पेशेंट खान कारणे 20,000 কোন মানুহ বাহিৰ আছে নাগালেণ্ড বাহিৰ দে पेशेंट खान कारणे 20,000 स्टूडेंट खान कारणे 3,000 वर्किंग मानु खान कारणे 4,000 स्टूडेंट्स अपनी खान किमान मानु बाहर थाकी आसे सब मानु कबि दे इतु अपनी खान पैसा पाइसे ना पा नाइ इतु 24 एप्रिल ला फर्स्ट स्कीम ला कथा কৈ আছে মই अपनी खान पैसा पाइसे ना पा नाइ बिकॉज आई गॉट मोर देन 500 कॉल्स अलग अलग जगह पर स्टूडेंट्स खान पर মই কে কৈছে कि मोहन दादा पैसा पा নহয় बिकॉज মই দিও স্যার আপনি ইমান কন্টেক্টে থাকা নাই দে যিমান মই ইন্দোনেশিয়াতে বহি কিনে মই নাগা মানুহ খান লগতে কন্টেক্টে থাকিছে সো দ্যাট ইজ ওয়াই আই নো দ্য ফ্যাক্ট এন্ড ফিগার
Now, this is the time 24 April. Itu date আপনি অলপ ধ্যান পৰা শুনিবি 115 পেশেন্ট কৈছে তাহান ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে হলিবি 282 কে ডিসবার্স কৰিছে বাকি খানকে কিলো কৰা নাই কি ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিছে আপনি খানলা মানুহ জানিবলৈ লাগে এইটো নাগা মানুহখন নাছাৰিবি দেই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টকে ইতি সুধিবি 2305 ষ্টুডেণ্ট পৰা এপ্লাই কৰিছে 3000 কাৰণে 1602 হে পাইছে বাকি খান কিলে পা নাই working manudo 7380 he paise apply korise 2475 he paise baki gan kile pa nai now let me calculate the amount 2 crore 74 lakh chief minister relief fund te dikhaise tai aro 1.63 crores idu patient student aro working khan ke dise total milai kine 4 crore 30 lakhs almost ahe out of 20 crore baki paisa kot jaise manu khan ke kobida idu apni rio sir second thing just after 19 days after 24 April just after 19 days that is 13 May 2020 aru ekta nutun scheme ulai dise takhan bra 10,000 rupees baharla chukra chukri ke dibo naga manu khan ke dibo ki apni khan nahibi tate he thakibi 10000 moi apni khan ke dibo apni khan tate he thakibi etu 10000 one time ase de etu monthly no one time he dibo koise to let's come to the facts and figure apni kan rio sir apni jane metro te itu mohanla bhai buni khan itu naga manu khan pune te mumbai te chennai te delhi te chandigarh te koti koti thaki ase takhanla monthly expenses kiman ase apni jane ekbar apni try koribi na bharate ekta 10000 laga bharate pai jay jodi koile room tu bharate to thik ase no problem that also appreciated apni 10000 dibo koise but moi pura india laga naga manu khan la koa noy just moi delhi la hai calculate korise যদি 10,000 rupees Delhi laga naga khan ke dibo lagi koile Nagaland la manu khan la population according to websites 20,000 manu 20,000 naga manu Delhi te thaki ase 20,000 naga manu ke jodi takhan 10,000 de koile 20 crore khali Delhi te dibo lagibo takhan fan koti pura aisho fan kote pra hibo to itu enika naga manu khan ke na bewukuf na banabi apni khan la hate fan nai because fan tu sob apni khan khai diche one now ডাঙৰ কথাটো কি আছে আপনি খান এনেকা বেয়া স্কিম আপনি জানে মুখান লা বইনি খান সব মানুহ খান আপনি ইটো উলা পিছতে তাহান ইন্ডিজিনাস সার্টিফিকেট ইটো সার্টিফিকেট উটো সার্টিফিকেট সব যাই কিনে তাহান এনরোল কৰিছে বাট 24 এপ্রিলতে আপনি স্কিম উলাটো ইতিয়াবি তাহান লা কি শো কৰি আছে দ্যাট স্টিল আন্ডার প্রসেস whereas আপনি লা দুসরা স্কিম ভি আই যাইছে now let me come to the fact and figure the reality ইতিয়া আহিব আপনি লাগা कि अपनी लगा की लाभ আছে और नागालैंड ते रियो गवर्नमेंट ला की लाभ আছে कोविड-19 सब जगह ते पुंचिसे कइले ओके सेंट्रल गवर्नमेंट पर रिलीज करिसे 11,092 crore रिलीज करिसे पूरा इंडिया ते फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ला कथा কৈ আছে মই नागालैंड तो 200-300 crore ला अनाउंसमेंट होइसे হলে বি ফ্যাক্ট এন্ড ফিগার দে আছে আপনি খান কিমান পয়সা পাইছে তো 11,092 crore পাইছে पूरा इंडिया ला अलग अलग स्टेट इतु की हिसाब से तखान दिसे कोनटु स्टेट ते बेसी केसेस আছে तखान के बेसी पैसा दिसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र गवर्नमेंट 1161 crore पाइसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 910 crore पाइसे उड़ीसा 802 पाइसे यूपी 966 crore राजस्थान 740 crore बिहार 708 crore गुजरात 910 crore अरुणाचल प्रदेश 555 crore तमिलनाडु 510 crore वेस्ट बंगाल 505 crore यूके गवर्नमेंट 468 crore कर्नाटक 395 crore छत्तीसगढ़ 216 crore हरियाणा 245 crore झारखंड 284 पंजाब 247 तेलंगाना 224 केरला 157 मेघालय 33 crore मणिपुर 21 त्रिपुरा 34 और नागालैंड 20 crore because नागालैंड ते केस थाका नाइ so now अपनी खान भाबी আছে যদি কেস বাড়িছে কইলে গভর্নমেন্ট পৰা আৰু পইচা লব পাৰিব because what you thought let me tell you what you thought that more covid-19 patient হৈছে কইলে বেছি covid-19 patient হৈছে কইলে আপনি খান ফান্ড বেছি লব পাৰিব गवर्नमेंट pra because apni kan saise dusra government khan la failure महाराष्ट्र गवर्नमेंट la failure because महाराष्ट्र pra 1100
1161 crore পা পিছে তেবি তাখান ফেলিয়ার আছে বিকজ সব বেশি কেসেস তাতে আছে তো যদি মহারাষ্ট্রের গভর্নমেন্ট 500 crore খরচা করি কিনে 600 crore রাখিবি লয় তো স্টেট লাগা মানুখান মিলি কিনে খাব পারিব সেম থিং ইউ গাইজ হ্যাভ থট কি বেশি করোনা পেশেন্ট সব জায়গাতে যাব 100 200 300 crores সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট তো মোদি গভর্নমেন্ট পৰা সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট তো আপনি খান জলদি পাই যাব আর আপনি খানলা প্ল্যানিং কি থাকিছে let me tell you Naga guys Naga people coal mining na koila laga mining hua jaga te koila laga jite mining hoi jay itu mining hua piche te tate khali hoi jay mati laga niche te to tate ekta scam ulaise manu khan to dimag la wala ase to tate because nagini mora khan te bi Nagaland te bishi coal ase to apni khan janibo kitia coal ulai loy itu bitorte takhan ki koribo lage sand fill koribo lage itu ke takhan কি কয় রিফিল কয় ব্যাকফিল কয় কোল মাইন ব্যাকফিল কয় তো তাতে কি কৰিব তাতে বালু হালে তাহান বালু হালিব লাগিব তো ভিতৰতে তো কোনবি ঘুষি কিনে নাচাই তো একটা গাড়ী হালিছে না 50টা গাড়ী হালিছে না 100টা গাড়ী হালিছে তাহান কোনবি যাব জানিব না পাৰিব সো তাহান কি কৰে 20টা গাড়ী হালে আৰু 200টা গাড়ী হালিছে কৈ কিনে তাহান 200টা গাড়ী লা পেমেন্ট লৈ লয় সেম ৰিও গভৰ্নমেন্ট কি কৰিবলৈ থাকিছে স্ক্যাম কৰি কিনে এটো কোভিড-19 কেছ বেছি বাঢ়িছে কলে কিমান মানুহ কোটি কোভিড-19 হ'ব ফান্ড ল'ব আৰু তাহান ক'ব ইমান মহান ইনভেষ্ট কৰি দিছে ইমান খৰচা কৰি দিছে হলে বি তাহান খৰচা কৰা নাই নাও ফার্স্ট তো আপনি কান ইটো 16 crore 15 crore 60 লাখ লা হিসাব দিবি 20 crore লা আহাতো মই কি নয় নাগা মানুষনকে কোটি টাকা তাহান থাকিয়া তো সো কি হইছে दूसरा गवर्नमेंट खानला फेलियर চাই কিনে তাহানলা বি সুকু বাড়ি যাইছে সো देयर आइज वेंट ऑन दैट इन फंड इंक्रीज तितिया होबो जितिया पेशेंट इंक्रीज होबो कितिया पेशेंट इंक्रीज होबो गेट द फंड प्लेइंग विथ ऑल द नागा पीपल लाइफ यू गाइज आर अमेजिंग नाउ लेट मी कम टू डिफरेंट पॉइंट जितिया अपनी कान जाने आसे दैट डिमापुर इज ओनली द पॉइंट ट्रेन प्राबी प्लेन प्राबी आरो বাস প্ৰাবি বাই ৰোড প্ৰাবি তো আপনি খান কহিমাতে কিলি খুলিছে এটো তো আপনি খান কোশ্চেন দা আনসার দিব পাৰিব দিব লাগিব এটো তো আপনি সেকেন্ড থিং আপনি জানি আছে আপনি কহিমা লাগা আছে আৰু আপনি লাগা কহিমা লাগা মানুহ খান ট্রাইবাল অর্গানাইজেশন খান আপনি কি কয় আছে কি এটো মানুহ খান যোন মানুহ খান বাহাৰ পৰা আইছে তাখানকে খেদাই দিবি তাতে পৰা তাখানকে দুসরা স্টেটতে হালিবি কহিমাতে কোয়ারেন্টাইন নকৰিবি তো যদি আপনি লাগা জায়গাতে আপনি লাগা পাওয়ার নাই তাহানকে বুঝাব না পারে তো কি কারণে ডিমাপুরতে যেটা ইমান ভাল কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থাকিছে ইমান ভাল ফ্যাসিলিটি থাকিছে লিভিংস্টোন ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল নিচিনা কেভিজাও থাইকো ভিলেজতে সবরা ভাল নাগালেণ্ড লা কোয়ারেন্টাইন সেন্টার আছে যদি 24/7 ওয়াইফাই তাহান দি আছে পাওয়ার ব্যাকআপ দি আছে সিকিউরিটি দি আছে মিউজিক ফ্যাসিলিটি দি আছে গিফট হ্যাম্পার দি আছে ইন্টারন্যাশনাল মেনশনেশন ডেতে 2000 স্যানিটারি पैड्स खान दिशे तहान के सपोर्ट करा तो WSBA के वेस्टर्न सुमी हो खान इमान तहान के सपोर्ट करी किने इमान ভাল পৰা तहान क्वारेंटाइन सेंटर खुलिছে तो আপনি কহিমাতে এনেকা জায়গাতে কিলে লৈ যাই কিনে ৰাখিছে ডিমাপুৰতে কিমান লজেস আছে কিমান হোটেলস আছে আরে পয়সা লবি না হলে বি এটলিস্ট ভাল পৰা তহান কে ৰাখিবি না তাতে আৰু আপনি খান কি কৰি আছে উইদাউট চেকআপ তহান কে পাঠাই দিছে সো দ্যাট সব জায়গাতে কোনাতে পৌঁছি বলে নাও देयर इज वन मोर थिंग मैं अपनी के कहूँ मैं क्वेश्चन तो 8-7टा क्वेश्चन আছে ইটোলা आंसर দিব পাৰিছে কলে মই কি নহয় নাগালেণ্ড লাগা মানুহ কানকে দিব পাৰিছে কলে বেছি ভাল আছে নহলে আই এম ৰেডি টু ডু দ্য অনলাইন ডিবেট উইথ ইউ উইথ অল ইয়োর এডভাইজার উইথ অল ইয়োর মিনিস্ট্রি নাও কালি লাগা নিউজতে মরুং লাগা নিউজতে কি হইছে আপনি কান পৰা পাব্লিক মানি কিনিকা ইউজ কৰিছে ভিআইপি খান পাব্লিক মানি মিস ইউজ কিনিকা কৰিছে মই কোৱা আছে আপনি কানকে যিমান মানুহ বাহাৰ পৰা আইছে তাহান সব ট্ৰেইন পৰা বাস পৰা আইছে তাহান সব ৰেজিস্টাৰ আছে গভৰ্নমেন্ট লা ৰেকৰ্ডতে ৰাইট বাট ভিআইপি পিপল কামিং বাই চাৰ্টাৰ্ড প্লেন ইন ডিমাপুৰ তাহান ৰেজিস্টাৰ নাই কি কাৰণে বিকজ ইটো আপনি ভিআইপি খান লা বাচ্চা খান আছে ভিআইপি খান লা মাইকি আৰু ফ্যামিলি মেম্বার্স আছে ইটো কাৰণে নাও no data was provided by Principal Secretary Mr. Abhijit Sinha. Here he comes in the picture. Mr. Abhijit Sinha, I have a question from you. आपको डाटा क्यों प्रोवाइड नहीं हुआ? अगर डाटा प्रोवाइड नहीं हुआ तो आपने वो डाटा क्यों नहीं लिया? जब आपको मोरंग एक्सप्रेस ने पूछा तो आपने बोला कि मुझे कोई डाटा प्रोवाइड नहीं हुआ. आप अपनी डेली ब्रीफिंग में क्यों नहीं बोलते इनका नाम?
क्यों आपके पास ये डाटा नहीं है इसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं सेकेंड थिंग डिमापुर एयरपोर्ट डायरेक्टर পৰা কৈছে that there will be more flights in coming days আৰু ফ্লাইট আহিবলৈ আছে প্ৰাইভেট প্লেনছ খান আহিবলৈ আছে সো নাগালেণ্ড লা মানুহ খান লা খুন চুচি কেনে কি পইচা কামাইছে পলিটিচিয়ান খান ভিআইপি খান ইটো তাহান লা বাচালা খান লা ওপৰতে তাহান ইনভেষ্ট কৰি আছে তাহানকে গৰ্ডে লৈ কিনে আহিছে উইদাউট ইনফৰ্মিং দ্য নাগালেণ্ড পিপল তাহান লা ডাটা বি নাই নাও তাতে পৰা কন্ট্ৰোল ৰুম কে মৰুং এক্সপ্ৰেছ পৰা সুধিছে কি কন্ট্ৰোল ৰুম লগা হাতে ডাটা আছে না নাই তাহান কৈছে নাই মহল্লা হাতে ডাটা নাই আপনি কান যাই কিনে ডিস্ট্রিক্ট সার্ভিলান্স অফিসার কে সুধিবি ডিএসও কে সুধিবি তাহান ডিএসও কে রিচ কৰিব বিচাৰিছে ডিএসও বি তাহান ডিএসও লগতে বি কৈছে ইকো ইনফরমেশন নাই দ্যাট মিন্স দে আর ডুইং এভরিথিং হোয়াট দে ওয়ান্ট বাই देयर ओन বেনিফিট কাৰণে তাহান নাগা খান কাৰণে একো ভাবা নহয় নাও আই হ্যাভ ফিউ কোয়েশ্চেন্স Nagaland government got enough time to learn from other states. 2 মানৰ ওপৰ আপনি খান টাইম পাইছে আপনি খান লাৰ্ন কৰা নহয় লাৰ্ন কৰিছে হলে বি আপনি খান কনস্পিৰেসি ভিতৰত এইটো কৰিব বিচৰা নাই নেইবাৰিং ষ্টেট আসাম ওয়াজ ডুইং গ্ৰেট ইমান ভাল আসাম কাম কৰি থাকিছে আসাম লা হেলথ মিনিষ্টাৰ শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডে নাইট কাম কৰিছে তাই পেশেন্ট খান কাৰণে বাহিৰ লা মানুহ খান কাৰণে হলে বি তাই কৈছে যিমান পেশেন্ট আছে সব কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰতে আছে সব হস্পিটেলতে আছে তাই ইমান ভাল পৰা কাম কৰিছে এটো টাইমতে মই সুধিব নাগালেণ্ড লা হেলথ মিনিষ্টাৰ কি কৰি থাকিছে নাগালেণ্ড লা ষ্টেট হেলথ মিনিষ্টাৰ টু নাও আই কাম টু মিষ্টাৰ তেনজিন টয় চিফ সেক্ৰেটাৰী তাই পৰা কৈছে যিমান বিউৰোক্ৰেট অফিচাৰ্ছ খান ডিউটিৰ পৰা এবসেন্ট থাকিছে ষ্ট্ৰেণ্ডেড মানুহ বাহিৰ পৰা অহা টাইমতে তাহান লা ওপৰতে তাই ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন ল'ব তাহানকে সবকে মাতিছে কৈছে ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন ল'ব মই লাগা কোশ্চেন স্যার আপনি লগতে আছে দ্যাট তাহান কি আপনি পিপিই কিট বি ভাল পৰা দিয়া নাই প্রপার পিপিই কিট দিয়া নাই তাহান কি কাৰণে আহিব দে আর দ্য ব্রেভ অফিসার্স ইমান দিন তাহান কাম কৰিছে বাট তাহান লা হাতে পিপিই কিটে নাই ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কার কোন নার্সেস খান পুরি থাকা নার্সেস খান ট্রেনিং লোৱা নার্সেস খান তাহান লা হাতে পিপিই কিট নাই আপনি বি নিউজ শুনি আছে আপনি বি জানি আছে তাহান আহিব নিবিচাৰে হস্পিটেল তাহান লা ঘৰ মানুহ আহিব নিদি তাহানকে তাহান যদি নাহে কইলে কোভিড পজিটিভ মানুহ খানকে কোন চাব আপনি লা গভর্নমেন্ট তো চাবলে নহয় মিস্টার তেনজিন টয় ইউ আর বিন ইউজড বাই দ্য গভর্নমেন্ট মই জানে আপনি কিমান ইমানদারি পৰা কাম কৰি আছে বাট আপনি কি ইউজ কৰি আছে গভর্নমেন্টকে আপনি কে ফ্রন্ট লাইনতে ৰাখি কিনে এইটো পলিটিশিয়ান খান খেলি আছে মাইন্ডেড যদি COVID-19 पूरा नागालैंडे हो जाए कले ऑलरेडी 36 केस हो जाए 3-4 दिन दे और ये तो 36 केस न होय मोर देन 200-500 केसेस আছে नागालैंडे चेक हुआ নাই चेकिंग करा নাই আপনি খান টেস্ট करा নাই যেতক বি টেস্ট কৰিবি সাবি কিমান ওলাব এটো সব আপনি লা মাথাতে আহিব দে তেনজিন টয় স্যার মই আপনি কে বেশি রেসপেক্ট করে মই লাস্ট ভিডিওতে বি কইছে দ্যাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং টু ডু বাট আপনি কে তাহান আপনি লাগাই দে শোল্ডারে বন্দুক রাখি কিনে তাহান খেলি আছে নহবি মই আপনি কি কব হুদা তো আপনি এইটো অফিসার্স খান লা ওপৰতে স্ট্রিক্ট একশন ল'ব কৈ আছে মই লাগা কোশ্চেন তো क्वारंटाइन पूरा 3 दिन 4 दिन ते तहान के डिस्ट्रिक्ट ते पठाई दिया ऑफिसर खान क्वारंटाइन सेंटर पूरा तहान ला क्वारंटाइन टाइम टू कट शॉर्ट करी दी किने तहान के पॉजिटिव मानु खान ते 3 संग ते पठाई दिसे इतु ऑफिसर खान ला ओपरते अपनी की एक्शन लो बोले আছে प्लीज नागालैंड ला मानु खान জানাবি তো फोर्थ क्वेश्चन तो सीएम वाज स्लीपिंग चीफ मिनिस्टर वाज स्लीपिंग फ्रॉम लास्ट 2 months मिसा मिसी आइबो प्राइम मिनिस्टर লগতে কথা কব ইটু কৰি আছে উটু কৰি আছে ইন্টারভিউ খান দিব হইছে বাট देयर वाज नो एक्शन प्लान ইটু মই কি কাৰণে কৈ আছে বিকজ आफ्टर people started coming from outside everything got exposed it is naked now it is clearly naked 2 महीना পৰা ঘুমাই থাকিছে তাই আৰু अचानक পৰা তাই চুকু খোলাটো কিটা খুলিছে যেটা স্ক্যাম কৰিবলৈ টাইম আইছে যেটা তাই কৈছে ঠিক আছে মানুকান ফেলাই দিব কোভিড-19 ফেলাই দিব আৰু ইটু পিছতে पैसा किनेगा सेंट्रल गवर्नमेंट पर लोगो डिड रियो गवर्नमेंट वेंट टू सी एनी क्वारंटाइन सेंटर इन द नेबरहुड स्टेट जोन मानुखान ভাল কৰি থাকিছে গুৱাহাটীতে যাইছে আপনি খান জোৰহাটতে যাইছে যাই কিনে দেখিছে তাহান কিনিকা কাম কৰি আছে নাই বিকজ আপনি খান তো সব জানে না শিকিবলে কামে নাই আপনি খান নাগালেণ্ড লা মানুখান কে সব কি কব বিচাৰিছে মই মোহন লা ভাই বইনি খান কোন নাগালেণ্ডে আইছে তাহান লা ইকু ফল্ট নহয়
তাহান ডিফারেন্ট স্টেট পৰা আইছে তাহান কোভিড পজিটিভ আছে তাহান নাজানে ফলস নাগালেণ্ড গভর্নমেন্ট লাগা আছে হেলথ মিনিস্ট্রি লাগা আছে বিকজ তাহান কি চেক কৰা নাই তাহান কি যাব দিছে নাগালেণ্ড লা মানুহখন ৰেডি থাকিছে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰতে থাকিবলৈ 14 days হ'লে বি তাহানকে ৰাখিব দিয়া নাই 2.5 months back the Rio government pra koise ki we are ready to fight. They are not ready to fight at all. So these were my points. I have told everything like how Rio government is now ready to do the new scam on COVID-19 coronavirus nije lastete hali kinika takhan scam koribole ase sir jodi apni khan I will be so happy I'll be the happiest person moi ki koise itu misa ase koile I'll be the happiest person all the Naga people will be the happiest person itu moi ki koise itu misa ase koile but jodi itu misa nai koile apni khan Christian ase church te jabi aru confess koribi that yes we have done the mistake church te jabi pastor laga osor te jabi confession room te jai kini kobi yes we have done the mistake or else come on online debate with me Dr. Pankaj Gupta moi India te thakibo Nepal te thakibo America te thakibo but I'll be available for you I'm open I invite you to do the open debate with me for the sake of Naga people life takhan la life apni khan danger te halishe sob manu laga paisa thaka dhon manu thakibi gorib manu thakibi plain manu thakibi be of any caste and creed any tribal people apni pura whole Naga manu khan ke danger te halishe aru apni khan dhamali khilise emotion pra khilise kun mohan la bhai boini khan Nagaland state la bahar te thaki ase ki dhamali khilise itu 24 April la scheme pra aru 13 May la scheme pra enika apni khan korise I think next time Mr. Rio apni la government na hebo I will also write an open letter to BJP government to Mr. Amit Shah and also the party president Mr. JP Nadda that what you guys have done aro kinika apni khan BJP laga naam bia kore ase BJP logote government banai kine nijor manu laga life logote khili ase tahan la paisa pabole state government la paisa pabole I really say this was ridiculous this was the most shameful act the most shameful scam you guys have planned again I am saying I will be the happiest person if that is not true idu true nai koile I will be the happiest person and if that is right go to churches and confess in front of God thank you so much and I'll be waiting for all my Naga people to write the comment and also the Rio supporters mind it coronavirus kitia lagibo itu Rio supporter or Rio against laga manu khan nasabo kitia bi Bihari Bengali Punjabi khan nasabo Naga Angami Konyak Ao Sema Yumchungar Sangtam enika jati khan kun bi nasabo ki kun ase but coronavirus jun manu logote effect hobo sob family laga effect hobo apni khan la bacha apni khan la ama maiki brothers and sisters apni khan la neighbors sob danger te ase so open your eyes and raise your voice against this government against this issue and mind it from last so many years Nagaland laga manu can development nai because of this government now the time has come to change I don't know that when the vaccine ahibo isor morom pra kitia vaccine ahibo corona laga vaccine aishe kole bi WHO laga hisabte mohan corona virus logote he thakibo lagibo so after that knowing that corona virus logote he mohan thakibo lagibo to Rio government pra bhabise jodi mohan corona virus logote he thakibo lagibo to why not to distribute the corona virus whole over the state and take more fund from the government the second installment third installment so itu video sob manu karne bi important ase aru ite health ministry apni kan Naga manu khan ase Nagaland thaga manu khan ase hudibi health ministry ke apni kan planning ministry ka hudibi apni kan Mr. Abhijit Sinha ke hudibi apni kan chief minister Mr. Rio ki hudibi that why this happened and what was the conspiracy behind thank you so much for watching this video and I hope apni khan la family to apni khan safe koribo paribo government la bharosate na takibi kitia bi na takibi government Nagaland government la bharosate to at least na takibi aro nijor la apni khan warriors ase Nagas are warriors now this is the time came
আপনি খানলা ফ্যামিলি কারণে ফাইট করবি স্ট্যান্ড করবি ব্যাকবোন স্ট্যান্ড করবি আর এইটো কোয়েশ্চন খান গভর্নমেন্টকে সুধিবি আর এইটো ভিডিও সব মানুষ লগতে বি পঞ্চাবি এণ্ড মহিলা RTI লগা মিছ প্ৰবলি 10 days 15 days আহি যাব লাগে মই মিষ্টাৰ ৰিঅ লগা কিবা কিবি সুধিছে এইটো RTI পিছতে আৰু মই ক'ব এইটো টাইমতে আই থিংক আই উইল বি ইন নেপাল অৰ মে বি লাইক যদি আমেৰিকাতে আছে নেপালতে আছে মই নাজানে বাট যদি বি থাকিব বাট আই উইল বি কিপ অন ৰেইজিং দ্য নাগা ভইচটো মই উঠাই থাকিব সদায় আৰু নাগালেণ্ডতে জন্ম হোৱা ছোকৰা আছে কাম ভাৰতে কৰি আছে ঘৰ বি ভাৰতে আছে তাতে থাকি আছে মাইকী বাচ্চাখন চব লগতে ভাৰতে থাকি আছে বাট নাগালেণ্ডৰ কাৰণে একটা মৰম আছে ভাই বহিনীৰ কাৰণে বিকজ মই বি আপুনি খানলা জেগাৰ পৰাহে ওলাই কিনে আছে বৰ্মা কেম্পৰ পৰা ওলাইছে মই বি চ' কেয়াৰ আছে আপুনি খান কাৰণে মৰম আছে মই সদায় একদিন মই বি বিচাৰে মই নাগালেণ্ডতে আহিব আপুনি খান চবকে লগ পাব বোলা সাথী খান মিষ্টাৰ ওমেগা ইয়পথামি স্পেচিয়েলি আই লাভ হিম মিষ্টাৰ ৰাজেশ সেঠী আই লাভ হিম আৰু কোন মানুহ মই ইণ্ডোনেছিয়াতে থকা টাইমতে মহান কিমান মানুহ খান কাৰণে নাগা মানুহ খান কাৰণে খানা দিছে পুৰা অল অভাৰ ইণ্ডিয়াতে কোন মানুহ খান মই কি ছাপোৰ্ট কৰিছে মিছ এলিজাবেথ জামিৰ আমছ হিমতছে লোথা ষ্টুডেণ্ট লগা ইয়াতে মেম্বাৰ আছে তাই ছেক্ৰেটাৰী না কিবা আছে তাহান পৰা বেছি ছাপোৰ্ট কৰিছে মই কি এণ্ড আই থেংক এভৰি ওৱান who supported me and helped me and who have blessed me আপনি খান লাভ ব্লেছিং পৰা মই তাতে ছেফ থাকিছে আৰু মই এতিয়াতো বি কৰোণা পজিটিভ নাই ইমান ট্ৰেভেল কৰি কিনে অহা পিছে ইট ইজ জাষ্ট বিকজ অফ দ্য ব্লেছিং অফ নাগালেণ্ড পিপল আপনি খান কাৰণে মই ৰিয়েলি থেংকছ কৰে আৰু উইচ কৰে প্ৰে কৰে জিজাছকে প্ৰে কৰিব মই বি কি আপনি খান চব ছেফ থাকিবি আৰু এইটো ভিডিঅ'কে চব জেগাতে বি পঞ্চাবি এটলিষ্ট চব মানুহটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ নাগালেণ্ড লাইটো স্কেম জানিব লাগে চব মানুহ কি চ' দেট দি গেট এ চান্স তাহান চান্স পাব লাগে তাহান নিজৰ ফেমিলিকে বাচাবলৈ জয় হিন্দ আৰু লগ পাব আপুনি খান লগতে থেংক ইউ ছ' মাছ লাভ নাগালেণ্ড